কর্মসূচি একটাই কারণে যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে গ্রামে এই 4 তারিখের রেজাল্টের পরে আমরা অনেক জায়গায় আমাদের মিছিল করেছি, বিজয় উৎসব পালন করেছি। তবুও সংগঠিতভাবে রেজিনগর বিধানসভার মানুষদের নিয়ে একটা বিজয় উৎসব আমরা করলাম। আমাদের মূল লক্ষ্য আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, তার সঙ্গে রেজিনগরের উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে। কারণ আমি 2টো সিটে জিতেছি, রেজিনগর থেকে রিজাইন দেব 15ই মে শুক্রবার। তার ঠিক 6 মাসের মধ্যে বাই ইলেকশন হওয়ার কথা নিয়মে আছে। নিশ্চয়ই 4 মাসের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। তখন আমাদেরকে এই সিটে আবার লড়তে হবে এবং মানুষের আশীর্বাদ দোয়া নিয়ে জিততে হবে, এটা একটা উদ্দেশ্য। 2 হচ্ছে একই রকমভাবে একটা বিজয় উৎসব আমি নওগাঁতেও করব, যেহেতু নওগাঁতে আমি বিধায়ক হিসেবে থেকে যাচ্ছি। আগামী 1 জুন থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত আমি একটু বাইরে থাকব। 7ই জুন ফেরত আসার পর 7 থেকে 15 তারিখের মধ্যে নওগাঁ বিধানসভাতেও 10,000 লোকের কর্মী সম্মেলন করব। 10,000 লোকের উপস্থিতিতে সেখানেও আমরা বিজয় উৎসব করব এবং সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করব নওগাঁ। আজকে যেহেতু আমাদেরকে রেজিনগর থেকে রিজাইন করতে হবে, তাই সকলের মতামত নিয়ে নিলাম, সকলকে আমরা आवेदन करलाम। मतलब जो अपराधियों को जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क के बारे में बारीकी से राजेश कुमार जी, पहले जो हमारे डीजी साहब थे, डीजी या कमिश्नर साहब थे, कभी कभी डीजी भी थे, तो उनका काफ़ी तजुर्बा है। मैं चाहता हूँ भले ही वो राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, फिर भी उनको बुला के ये जो जांच पड़ताल हो रहे हैं, जो तफ्तीश हो रहे हैं, उसमें उनकी सहायता, उनकी तजुर्बा की सहायता उनसे लेना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े जाने माने एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने बहुत सारे राज को खुलासा किए हैं। मुझे लगता है बंगाल के जो पुलिस वाले हैं उनको भी बुला के उनसे सलाह मशवरा करके उनको तजुर्बा को इस्तेमाल करके ये खूनी को पकड़ाने की कोशिश करें। नियमों के मुताबिक जो सबसे बड़ा पार्टी होते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको कहे जाते हैं, ये सबसे बड़ा पार्टी को राज्यपाल को बुलाना चाहिए, ये हम जानते हैं। जहाँ तक अगर राज्यपाल बुलाने का पहले ही अगर संख्या पूछे, आंकड़ा पूछे, तो ये राज्यपाल के लिए शोभनीय नहीं होते हैं। पहले सबसे ज़्यादा संख्या वाले जो पार्टियाँ, मतलब विजय जी की जो पार्टियाँ टीमें के, उनको बुलाना चाहिए। अगर वो संख्या बल प्रतिष्ठा करने ना पाए, साबित करने ना पाए, तो अलग बात होते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको मौका देना चाहिए। तो ये परंपरा है हमारे देश की, लोकतंत्र की। ये परंपरा को राज्यों की जो राज्यपाल उनको मानना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। होगी ये हमारे 2 MLA हैं, उनको तय करेगी। लेकिन जहाँ गलत देखे, जहाँ अन्याय देखे, जहाँ भ्रष्टाचार देखे, उसके खिलाफ लड़ना हमारा फर्ज होते हैं। और बंगाल के आम लोगों की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए हमारे 2 MLA ये लड़ते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, बंगाल में जो घटना घटी है, ये एक PA को भत्ता करने की जो घटना घटी है, इसको जल्द से जल्द ये सारे राज को खोलना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है, कौन सा ताकत की मदद है, ये जल्द से जल्द इसको निकालना चाहिए, इसको हाल निकालना चाहिए। और मैं तो एक सलाह देना चाहते हैं कि बंगाल के ये सारे जो नेटवर्क है, मतलब जो अपराधियों को जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क के बारे में बारीकी से राजेश कुमार जी, पहले जो हमारे डीजी साहब थे, डीजी या कमिश्नर साहब थे, कभी कभी डीजी भी थे, तो उनका काफ़ी तजुर्बा है। मैं चाहता हूँ भले ही वो राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, फिर भी उनको बुला के ये जो जांच पड़ताल हो रहे हैं, जो तफ्तीश हो रहे हैं, उसमें उनकी सहायता, उनकी तजुर्बा की सहायता उनसे लेना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं
के ऊपर जाने माने एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने बहुत सारे राज को खुलासा किए हैं। मुझे लगता है बंगाल के जो पुलिस वाले हैं उनको भी बुला के उनसे सलाह मशवरा करके उनको तजुर्बा को इस्तेमाल करके ये खूनी को पकड़ाने की कोशिश करें। অপারেশন সিঁদুর বছর পূর্তি হলো, আপনারা কি মনে করেন অপারেশন সিঁদুর একটি সাহসিক পদক্ষেপ ছিল? নমস্কার, আমি কুণাল ঘোষ। কয়েকটি কথা একটু বলার জন্য এই ভিডিও। প্রথম কথাটা একদম পরিষ্কার করে বলি, তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক ছিলাম। আমার নিজের অনেক অভিমান, রাগ, আজকে যারা যত কিছু বলছেন 13-14 সালে আমি নিজে আমার জীবন দিয়ে যন্ত্রণা কাকে বলে দেখে এসেছি। তারপরেও দলের প্রতি আনুগত্য রেখে এই দলটাতেই ছিলাম, আছি এবং খুব পরিষ্কারভাবে বলছি, আমি অন্য দল সরকার গড়লেও আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক ছিলাম, আছি এবং থাকব। যে আনুগত্যের পরীক্ষা আমি দিয়েছি, আমার নিশ্চয়ই দলের কিছু কর্মপদ্ধতি, কিছু কাজ, আমার নিশ্চয়ই সেখানে প্রতিবাদ আছে, অভিমান আছে, বক্তব্য আছে, কিন্তু আমি দলের প্রতি বা আমার সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্য বা নেত্রীর প্রতি আনুগত্য থেকে সরিনি, আমি সরছি না। অন্য দল সরকার গড়বেন, কিন্তু আমি এই সব কথা বলার সময় এটা নয়, বা আমারও এটা ধাতে নেই যে আমি এখন অন্যরকম বিরাট কোনো অবস্থান বা আমি রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছি, চলে গেলাম কারণ আমি এত সমালোচিত হই বা এই হই তাই হই অমুক তমুক। আমি এসব পার্টি নই। আমি তৃণমূল কংগ্রেসে থাকব, তৃণমূল কংগ্রেসে আছি এবং গত কয়েকদিন যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কর্মীদের, আমাদের বেলেঘাটাতেই যে আক্রমণ হচ্ছে, সন্ত্রাস হচ্ছে বা হয়েছে, সেটা কিভাবে কমানো যায়, সেটা কিভাবে থামানো যায়, তাদের পাশে কিভাবে থাকা যায়। যাকে মারা হয়েছে তার পরিবারের পাশে মর্গ অবধি যাওয়া, সেখানে যত তাড়াতাড়ি বডি বেরোয়, শ্মশানে যত তাড়াতাড়ি হয় কাজ হয়, যতটা সম্ভব পাশে থাকা যায় করছি। যেখান থেকে খবর আসছে কাউন্সিলরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, তারা যা বলছেন, থানা, পুলিশ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, যেখানে কোনো অঘটন ঘটেছে, কারো কোথাও আক্রমণ বা কিছু হয়েছে, আমি শটান বেশ কিছু জায়গায় নিজে গেছি, আবার বেশ কিছু জায়গায় আমি যাইনি। তার কারণ হচ্ছে আমার যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই না, এসব আমি ধরি না। আমি গেলাম, ছবি উঠলো, কুণাল ঘোষ একেবারে ময়দানে, এখন সেই সময়টা নয়। কুণাল ঘোষের নামে ছবি বেরোলো, কিন্তু কুণাল ঘোষ ফিরে আসার পর যদি তার উপর আবার অ্যাটাক হয়, কুণাল ঘোষ সেই প্রচারে যাবে না। বরং কুণাল ঘোষ কি করছে, যে সেই এলাকায় ওটাকে শান্তিটা রাখতে কি কি করা যায়, কাদের সঙ্গে কথা বলা যায়, কুণাল ঘোষ দিন রাত সেই কাজ করে যাচ্ছে। রাত 2টো, 2:30, 3টে অবধি করছে, থানাকে বলছে, পুলিশকে বলছে,